Buenos dias. It is so wonderful to welcome the people of God in the house of God. Qué maravilloso es recibir a la gente de Dios en la casa de Dios. Today is Valentine's Day. Hoy es el día del amor. And what better place is there to celebrate love than in the house that love built? Y qué mejor lugar para celebrar el amor que en la casa en donde se creó el amor. Truly, it is the love of God and the loving actions of His Son, Jesus Christ, that bring us together. Realmente es el amor de Dios y las acciones del amor de su Hijo Jesucristo que nos trae a todos juntos. You know, Sandra Kay and I have been thinking a lot about marriage lately. Sandra Kay y yo hemos estado pensando acerca del amor últimamente. And I'm sure that all of you have been thinking about your marriage. Y estoy seguro que todos ustedes han estado pensando sobre su matrimonio. With all of the references to marriage in pop culture these days, it would be impossible not to hear something about marriage. Con todas las referencias que la cultura popular hace acerca del matrimonio, sería imposible no escuchar algo sobre esto. It seems like everyone has an opinion on what marriage is supposed to be. Parece ser que todo el mundo tiene una referencia o algo que decir sobre qué es el matrimonio. More than anything, healthy marriage is meant to be a mirror of the relationship between Christ and the church. Más que todo, un matrimonio saludable debe de ser el reflejo entre Jesucristo y la iglesia. Our very lives are the reflection of Christ's love to the world. Nuestras propias vidas son un reflejo del amor de Cristo al mundo. And that is why it is so important that we hold marriage as sacred and holy. Y es por tal razón que debemos de mantener el matrimonio como algo sagrado y santo. It's why the way we live out our vows matters. Es por tal razón que en la manera en como nosotros vivimos nuestros votos son de importancia para el mundo. It's how the world can see we are different and set apart. Es la manera como el mundo nos ve diferente y nos pone aparte. In these days, we may be tempted to look around us and take part in the debate about marriage. En estos días podemos ser tentados para tomar parte acerca del debate sobre el matrimonio. But you know, marriage must be more than defined and debated. Marriage must be demonstrated day by day. Pero el matrimonio es mucho más que ser debatido y ser definido. Tiene que ser demostrado día a día. So today, I want to ask you, what are you doing to be honorable in your marriage? Así que hoy te pregunto, ¿qué estás haciendo para vivir honradamente en tu matrimonio? My friends, we must look at our own marriages and take care of them. Tenemos que mirar nuestro matrimonio y cuidar de ellos. We must guard our marriage as we do our very lives. Y tenemos que guardar nuestro matrimonio así como guardamos nuestras vidas. Before the church can be a light to the lost, we must first be committed to one another. Y antes que la iglesia sea una luz al mundo, nosotros tenemos que estar comprometidos el uno con el otro. So today I want to call you to a deeper relationship with your spouse. Así que hoy los llamo a una relación más profunda con su esposo o esposa. So Sandra Kay and I are asking you today to recommit to your spouse right here, right now. Así que Sandra Kay y yo les estamos invitando a que se recomprometan con su esposo o esposa aquí, ahora. On Valentine's Day, let's renew our vows. En el Día del Amor, renovemos nuestros votos. Will you take this step with us? ¿Tomarías este paso con nosotros? Will you look at your spouse and say, I love you. I am committed to you. ¿Mirarías a tu esposo o a tu esposa y le puedes decir, yo te amo, me recomprometo contigo? And today I want to renew that commitment publicly. Y hoy quiero hacer ese recompromiso públicamente. In a moment, your pastor will open the altar to you. En un momento el pastor o pastora abrirá el altar para ustedes. Will you come forward and renew your vows? ¿Pasarías al frente y renovarías tus votos? Let's make this Valentine's Day the day we remember what is most important in our relationships. Hagamos del Día del Amor el día en que recordamos lo más importante para nuestras relaciones. Sandra Kay and I love each other, and we love you. Sandra Kay y el Dr. Williams los aman a todos nosotros. We are praying for you. Y estamos orando por ustedes. And today we ask you to pray for us as well. Y estamos pidiéndole que ustedes oren por ellos también. We will commit to one another again and renew our vows. Nosotros nos comprometeremos el uno con el otro y también renovaremos nuestros votos. Dios le bendiga.